لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو پاکستان سے الگ ہوا اس پاک سرزمین سے الگ ہوا جس نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یعنی کہ بنگلہ دیش نے آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور اپنے پاسپورٹ پر سے اسرائیل سفر کرنے پر سے پابندی اٹھا لی ہے۔ اب بنگلہ دیشی شہری اسرائیل کا سفر کر سکیں گے، ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لے، جس کا بہت جلد اب بنگلہ دیش یہ اعلان بھی کر دے گا کہ UAE کی طرح اس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है कि बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। जब से बांग्लादेश के नए पासपोर्ट के ऊपर से ये अबारत हटाई गई है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए वैलिड है। पहले ये था कि ये तमाम मुल्कों के ममालिक के लिए वैलिड है सवाए इसराइल के। अब ये लिख दिया गया है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए एक्सेप्टेबल है, वैलिड है। तो इसके बाद एक कोहराम सा मचा हुआ है। इंडियन मीडिया की बात करें या बात करें इसराइल की मीडिया की या अमेरिका की, तो सभी इस चीज़ को कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो इसराइल के ऊपर सफरी बैन लगाया था वो हटा दिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर बात करें तो बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश एक इस्लामी अहम मुल्क है और दुनिया का बड़ा मुल्क है इस्लामी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान ही ऐसे एक बड़े इस्लामी मुल्क थे जो इसकी राह में रुकावट बने हुए थे इसराइल को तस्लीम करने, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीछे काफ़ी ज़्यादा ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इसराइल को तस्लीम अभी तक नहीं किया। और अरब ममालिक जब से तस्लीम किया तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी, लेकिन अब आके ये बात सामने आ रही है कि बांग्लादेश भी उस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है और बांग्लादेश भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बात करता है, क्या कह रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल के इतने जुल्म के बाद कहा जा रहा था कि मुस्लिम दुनिया अब इसराइल के सख्त खिलाफ होगी और फ़लस्तीन की हमायत में जिन ममालिक ने इसराइल को हाल ही में तस्लीम किया है वो अपना फ़ैसला वापस लेंगे और इसराइल से तमाम तर रिश्ते ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा अब बांग्लादेश ने भी इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए अपने पासपोर्ट पर से इसराइल से मुतल्लिक पाबंदी हटा दी है। जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है, इसी तरह बांग्लादेश ने भी अपने पासपोर्ट पर लिखा था कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के बाकी तमाम ममालिक के लिए कारामद है। लेकिन अब इसको हटाते हुए बांग्लादेश ने लिखा है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है, यानी कि अब इसमें इसराइल का नाम भी शामिल कर लिया गया है। अब बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं जिस पर अब बात करते हैं। दुनिया में कोई 28 ममालिक ऐसे बचे हैं जिसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इनमें अरब ममालिक के अलावा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल हैं और इसराइल का पूरा ज़ोर है कि वो इन ममालिक को भी कायल करे कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। अब पाकिस्तान तो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसराइल को भी मालूम है कि पाकिस्तान ही वो रियासत है जिसकी वजह से बाकी ममालिक भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। इसीलिए इसराइल इन ममालिक को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ ला रहा है ताकि वो इसको तस्लीम करें और आखिर में पाकिस्तान अकेला रह जाए मुस्लिम ब्लॉक में जिसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हो, और आखिर में वो भी मजबूर हो जाए इसराइल को तस्लीम करने के लिए। लेकिन इमरान खान का वाज़िया मौक़िफ़ है कि इसराइल को आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक तस्लीम नहीं किया जाएगा, जिसका क्लिप हम आखिर में आपके लिए छोड़े जाएंगे। इसराइल ने 11 दिन मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया है, 11 दिन तक गज़ा पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 250 लोग शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। इनके बाद तो मुस्लिम दुनिया को एक आवाज़ बनकर इसराइल के सामने खड़े हो जाना चाहिए था,
اور تمام تر تعلقات ختم کر دینے چاہیے تھے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو پاکستان سے الگ ہوا، اس پاک سرزمین سے الگ ہوا جس نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یعنی کہ بنگلہ دیش نے آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور اپنے پاسپورٹ پر سے اسرائیل سفر کرنے پر سے پابندی اٹھا لی ہے۔ اب بنگلہ دیشی شہری اسرائیل کا سفر کر سکیں گے۔ اس فیصلے کے بعد اسرائیل کی جانب سے بھی اس فیصلے کو سراہا گیا ہے اور بنگلہ دیش کو کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بنگلہ دیش اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لے، جس کا بہت جلد اب بنگلہ دیش یہ اعلان بھی کر دے گا کہ UAE کی طرح اس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ وجہ جس کی وجہ سے اسرائیل کا سخت مخالف بنگلہ دیش، جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم رکھ دیا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی آفر اسرائیل کی جانب سے تو نہیں گئی؟ سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش تجارت کے لیے نئے راستے تلاش کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش کا سامان کسی تیسرے ملک کے راستے اسرائیل جاتا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ڈائریکٹ ہی اسرائیل سے تعلقات بحال کر کے اپنا سامان اسرائیل کو بیچا جائے، کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ بنگلہ دیش نے بھارت کو پر کیپٹا انکم میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کے بعد بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرے اور اسرائیل سے تعلقات بحال کرے۔ بنگلہ دیش کو لگ سکتا ہے کہ وہ ایک بڑی مارکیٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے بھی بنگلہ دیش کو کچھ آفرز کی ہوں، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ حال ہی میں جو تباہی اسرائیل نے غزہ میں مچائی ہے، اتنے گھر کھنڈر بنا دیے ہیں، تو جیسے پوری دنیا غزہ میں مسلمانوں کی مدد کو جا رہی ہے اور وہاں تعمیر کا کام شروع کرے گی، تو بنگلہ دیش بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہو، اور جب تک بنگلہ دیش اسرائیل پر سے یہ پابندی ختم نہیں کرتا، تب تک کوئی بنگلہ دیشی جہاز اسرائیل داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ بنگلہ دیش فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ اگر بنگلہ دیش نے ایسا ہی کرنا تھا تو اسے پاسپورٹ پر سے یہ پابندی ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ کسی تیسرے ملک جیسے کہ ترکی سے کہہ کر اپنی امداد اسرائیل بھیج سکتا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ Next question. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards, and why? I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians, before Pakistan can recognize Israel. تو جی یہ تھی ویڈیو، اور تو پاکستان کا بہت کلیئرلی جواب ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کو آزاد نہیں کرے گا ہم لوگ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن بہت ہی پریشان کن بات ہے، ایک بہت ہی اہم اسلامی ملک جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، جس کی پالیسی بہت سخت رہی ہے اور اسلام کے ماننے والے زیادہ عملاً بنگلہ دیش میں موجود ہیں، تو بنگلہ دیش کی یہ سخت پالیسی رہی ہے کہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن پاسپورٹ کے اوپر سے جب سے یہ عبارت ہٹائی ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، اب لکھ دیا گیا ہے کہ بنگلہ دیشی پاسپورٹ آن دا ورلڈ، آل ورلڈ کی کنٹریز میں ایکسیپٹیبل ہے، جانے کے لیے لیگل ہے۔ تو یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے اور بہت ہی ہلکے پریشان ہے۔ جس طرح سے اسلامی ملکوں کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت ہی زیادہ پریشانی بڑھ گئی تھی۔ پاکستان میں بھی اس چیز کا احتجاج ہوا اور بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا اس چیز کو لے کے کہ آج عرب کے لوگ، عرب کے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، آج وہ فلسطینیوں کے خون کے بدلے میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں اور فلسطینیوں کے خون کا سودا کر چکے ہیں۔ تو اب باری آ گئی ہے بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش نے یہ کیوں کیا ہے؟ یہ ایک بہت معمہ بنا ہوا ہے۔
बांग्लादेश से ये वजाहतें तो आ रही हैं कि हम लोगों ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। ये भारत सिर्फ पासपोर्ट को इंटरनेशनली सतह पे एक रैंकिंग, अच्छी रैंकिंग पे ले जाने के लिए किया है। और जिस तरह से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट ऊपर आ रही है, जिस तरह से जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया को बीट कर रहा है बांग्लादेश, तो हो सकता है कि आने वाले दौर में इनकी नज़रें इसराइल के साथ एक्सपोर्ट के ऊपर हो, या बड़े को मुआहदे हों, या अंदर की कहानी क्या है ये भी अभी तक मुअम्मा बनी हुई है। लेकिन मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल यही रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि इसराइल की तरफ ये पहला कदम है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश आने वाले टाइम में इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो ये एक बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही अहमियत हासिल रखता है इस्लामी मुल्कों में, और मुस्लिम दुनिया का ये बहुत अहम हिस्सा है बांग्लादेश, और आबादी के लिहाज से दुनिया का एक बड़ा मुल्क है। तो बहुत ही परेशान कुन बात है, आने वाले टाइम में क्या होता है, बांग्लादेश क्या फैसला करता है इसराइल को एक्सेप्ट करने के हवाले से, और पासपोर्ट के ऊपर से ये अबारत हटाने के मामले में क्या बात करता है, आने वाले टाइम में देखना होगा। आप इस न्यूज़ के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।